Nah, pripun Bu penjelasannya sedaya sing kula jelaske wau Bu? Saged dipahami nggih? Dalam sesi cermat meminjam dan menabung niki. Nggih, wau sing dipelajari napa mawon Bu? Mulai dari merencanakan utang dengan hati-hati. Nggih, terus yang kedua memilih tempat meminjam. Nggih, menabung secara rutin. Nggih, terus memilih cara dan tempat menabung nggih Bu nggih. Nggih, sampun jelas Bu, sing kula jelaske wau Bu. Nah, nggih. Alon-alon nggih Bu nggih. Nggih, mangke enten buku pintare saged jenengan dipelajari di rumah nggih Bu. Nggih. Terus dalam sesi niki Bu tempat minjam dan menabung niku sing napa? Sing dipahami selama dipelajari niku napa mawon Bu? Nggih. Terus hal-hal penting yang mereka dapat dari pelatihan hari ini niku napa mawon? Nggih. Sing pertama niku sing kula tangke mengapa perlu menabung, Bu? Nggih. Oh, nggih, laras. Menabung penting untuk menghadapi situasi yang sulit dan mencegah hutang kembali. Nggih. Laras, Bu. Terus yang kedua sing kula tangkel niku hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum berhutang, Bu? Nggih. Monggo enten sing ngajeng jawab. Sinten mawon? Niki. Nggih, monggo. Sing ngajeng jawab, Bu. Nggih, mboten usah sungkan-sungkan, Bu. Langsung jawab mawon, Bu. Ampun isin-isin. Nggih, pertama, utang hanya untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan. Leres, Bu. Nggih, jika ada gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Nggih, pinter nih, Bu, nggih. Mudeng berarti. Nggih, terus selanjutnya, Bu. Monggo saliyane partisipasi, Bu. Monggo ndaren jawab. Sesuaikan jumlah pinjaman dan dengan kemampuan membayar. Nggih, terus sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Nggih, laras Bu. Terus bandingkan tempat meminjam yang ada. Terus carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nggih, berarti saged dipahami sedaya nggih Bu nggih sing kula jelaske wau nggih. Nggih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Sing kula jelaske nggih. Niki pendamping atas kemringet Bu. Jelaske ngaten iki. Nggih. Terus sakniki nggih nglengkapi jawaban wau, jenengan buka buku pintaran jenengan halaman 55, Bu. Nggih. Halaman 55. Nggih. Lah niku sebenarnya enten filmnya, Bu. Cuma nek kula puter teng mriki mboten saged. Niki bateran pemancing telas nggih. Dadosé mboten kiat nek nggih muter video, Bu. Lah niki sing saged sami mawon sing jenengan dilihat di film di dua cermat minjam dan menabung niki sama kali halaman 55 niki, Bu. Nggih, kula bacake nggih, Bu nggih. Niki sing cerita niku teng film niku Ibu Lili. Nggih, sing pertama niku ibu-ibu keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berhutang. Biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berhutang. Nggih, sing keduane lanjutnya sisihkanlah uang untuk ditabung segera. Setelah kita menerima pendapatan, menabung tidaklah harus banyak. Yang penting rutin dan disiplin. Nggih, sedaya sami nyemak bukune piyambak-piyambak ya Bu nggih, halaman 55 nggih. Nggih, terus kula lanjutkan nggih, menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dan pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan. Terus lanjutnya, bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Nggih, terus yang niku sing sakderenge terakhir, Bu, gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum berutang dan sesuaikan jumlah utang dengan kemampuan kita membayar kembali. Nah, yang terakhir, Bu, pikirkanlah juga cara membayar cicilannya. Bandingkan dan pilih tempat meminjam dengan total pengembalian termurah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Ngoten nggih, Bu nggih. Sedaya sampun nyemak nggih, Bu. Nggih. Terus nggih, hal penting sing kedua niku saged diwaca teng brosur halaman 5 dan 6 terus 8 sampai 10 nggih, Bu nggih. Mangke saged diwaos piyambak, Bu. Terus lah niki, Bu, kula elingke nggih jenengan bahwa semua informasi ini akan dirasa manfaatnya
jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Nggih, dados sing kula jelaske niki wau jenengan saged ngrasake jenengan saged ngrasake manfaate niku nek jenengan praktek teng griya dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten. Dados niki jenengan mengke terus mantuk cobi prakteke dari awal niku sesuai kemampuan mawon Bu, sesuai kapasitas sampun istilah mboten sambane mriki bantu mriki jenengan kemampuane sepinten mengke terus jenengan rasake. Sepenting niku aksine Bu. Mboten terus rencana tapi mboten aksine malah ngubadir eman-eman. Ngoten nggih. Terus jenengan sakniki buka buku pintar halaman 19 sampai 21 Bu. Halaman 19 sampai 21 buku pintar. Nggih, monggo sedaya nyemak Bu. Halaman 18 sampai 21 Bu. 19 sampai 21 nggih Bu nggih. Nggih. Niki halaman sampun sedaya? Nggih. Kula buka niki mun sampun sampai halaman 19 Bu, mohon dibuka sedaya Bu. Nggih, sami nyemak nggih. Nggih, niku enten soal Bu. Nggih. Namanya latihan merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, caranya pripun Bu? Teng halaman 19 riyen nggih, kula jelaske. Lah niku sing samping kiri niku kan pertanyaan, apakah Ibu Yanti nomor 1, apakah Ibu Yanti perlu meminjam uang? Lah sing jawaban kanan niku jawabannya sing tepat jenengan pilih Bu. Antara A, napa B, napa C. Lah niku jenengan bunturin napa jenengan silang mboten napa. Terus nomor 2 ne niku nggih sami di sampingnya niku enten jawabane. Terus nomor 3 ne sang sampingnya niku enten jawabane Bu. Dados jawaban salah satu nggih Bu, enten jawaban A, B, C sing paling bener niku sing pundi jenengan pilih piyambak Bu. Nggih. Terus sampai halaman 5 nggih. Halaman 5 sampai nomor 5 nggih. Mohon bonus panjenengan meminjam. Nah, terus sing halaman 20 niki sami Bu, menabung secara rutin. Lah, latihane niku niki sing di samping kiri niki enten pernyataan Bu. Nggih. Antara pernyataan Ibu Rina bekerja sebagai tukang sayur. Nomor 1 nggih, tukang sayur keliling. Penghasilan setiap hari di rumah cukup untuk membeli bahan-bahan makanan untuk keluarganya dan membersihkan jajanan. Lah, sing samping kanan niku jawaban nganu Bu, jawaban sing tepat. Dadosnya niki enten 4 pernyataan. Lah, sing samping kiri 4 pernyataan, sing samping kanan niku 4 jawaban sing tepat Bu. Jenengan tugasnya niku nyocok nih. Jadi misalkan sing samping kanan 1 2 3 4, sing samping kiri niku 1 2 3 4, samping kanane A B C D nggih Bu nggih. Dadosnya mengke sing pernyataan nomor 1 niku jawabannya mboten mesti nek A. Saged B, saged C, saged D. Begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4 Bu. Nggih. Dadosnya niki jawabannya acak dan pasti niku tiap satu pernyataan satu jawaban. Nggih, A B C D. Mboten double nggih, mengke terus misalkan ampun nomor 1 jawaban A dan B, nomor 2 B dan C, ngoten mboten enten niku. Dadose satu pernyataan satu jawaban. Jelas nggih Bu nggih? Jelas. Lah, saniki lanjut halaman 21. Latihan 2C rencana menabung. Lah niki jenengan jawab piyambak Bu sesuai dengan istilah sing jenengan pahami teng mriki wau. Tujuan yaitu akan digunakan untuk apa uang yang dikumpul nantinya. Dan itu jenengan jelas tentang sampingnya niki. Leres nggih Bu nggih? Sampai nggih niku halaman 21, jumlahnya 1 2 3 4 dan 5. Nggih, tabung yaitu jumlah yang diperlukan setiap hari selama 10 hari dalam 1 bulan. 10 hari. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Tugasnya jenengan niku mengke dikerjakan di rumah, dikumpulke bulan depan nggih Bu. Nggih. Bulan depan. Terus Ibu Lilis sebaiknya oh niki kleru Bu. Nggih, setelah belajar mengendalikan pengelolaan utang dan cara menabung, maka kita juga perlu cara meningkatkan pendapatan. Nggih, sesi bulan depan niku harine hari Kamis tanggal 10 September jam 9 nggih Bu nggih. Kempalan melih
bahas niki Bu. Napa? Pokoknya nggih bulan depan enten sesi berikutnya nggih Bu nggih. Niku nggih dibahas kalih bahas niki jawaban-jawaban niki dibahas melih. Ngoten nggih. Sampun jelas sedaya. Bulan depan sedaya kula suwun berangkat sedanten ya Bu nggih, hadir sedanten. Soalnya niki penting kangge istilahnya nggih program-program jenengan saged membantu. Terus mangke nggih dalam kehidupan sehari-hari nggih mugi-mugi saged istilahnya nggih memperbaiki ekonomi jenengan Bu tamriki. Nggih, sampai ketemu bulan depan Bu. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.